Guys, tignan nyo to. Yan. Yan. Nakikita nyo yan? Yan. Yan. Kita nyo? Yan. Oh. Bebe. Ayaw mo s-shirt natin yan. Yan. Yan guys. Ito, naano ko lang to eh. Sorry guys, di ko na-video yung kanina. Ayun. Ayaw mo s-shirt natin ito. Boom! 4 trillion, boy! Paldo! Ito kaya, rainbow. Oh, 4 trillion. Ito pa. Ito pa mga boss. How much is this worth? Boom! 4 trillion din. Yan, Steven. How much is this worth? 4 trillion to lahat. Guys. Makikita na ba yan? Sayang-sayang na yan. Kaso guys, kinalulungkot ko lang na malaman ninyo. I-delete na yan dyan din yung how much is this worth na ulit natin ito? Nainis na ako. Uy, pengi ako. Pengi ako, ano? Binagyan ka na namin eh. Pwede ka ni, di okay na lang yun. Hindi siya, kuya, di siya.